أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني والله تيغنا كما نكبي يا أغر فسنون تاغو نيانو أودانغاني جلي أنيما بانغانتو أدو أنيما حكونتو أو تيغنا كين كما والله سبحانه وتعالى تيغنا أغر أنيما كبي نيانو أودانغاني كينا جلي سلاما خدنيما أو تيغنا كين كما wati ganati nema kebeya dunambri kino gonda alhamdulillah wa Allah tigana ken kamma kamani kebeya atambongo ya otambogantai Allah tige empalle wa sallini wa nabi nyimme ma Muhammadu bun Abdullah radiyallahu anhu wa sallini ken kamma na togoti Allah subhanahu wa ta'ala akin adakin yada alquran akin gondi inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi. Ikhwani odiga minga kebe kamma odiga minna hibe kamma sun qasu alhurmante kebe ga katoya onan kawa agemmalle ma wonuti maniya onan kawa mando manido man dabarni akhinu awagilli ami agemmalle ma gunga ona hasida gumbugu mena ganga Allah subhanahu wa ta'ala ati sun qasunga naragi nalli ina nemanum polla kunyaragana ni wuni yangan kate polla ku ina kunyaragana na kuntere ina seitane ragana akaru ma aganta o hada marin seitanu kude. Ikhwani qaswani ke Allah gada kinoya Allah subhanahu wa ta'ala adu annabi nyimme kenya annabi nyimmum po fasanguntonga ado khanya ummatonum po fasanguntonga. Ikhwani ada sun qaso kekino okwai ummatonun dangi ama sun qason kinoyi ama kin kunga adaga kino okwai angana golli buccinne dabara an kunga Allah na allage anam baraji ho qore qorenga anke nyimme ganta akem pantu angada golli sirenya Allah da haqqin kunna nyana kai walla nanya ke walla nanya ke khasume abaraje akin Allah subhanahu wa ta'ala ba ne ana kentu ayana kenyano dangan aginu ankendo akendo ku. Ikhwani anti ke qasu horomante ay katto yi ankendo ke akhi ahasida gunga annogonga walla butte wando skena ga. Ikhwani ona kumbugu mena ganga yerdo sun qaso ke garni akonto odangani bito tammi walla bito kabi akhinu angana kubenu ahlal qubur angana kungulli sasa ikun pay natene nanti inanti la ilaha illallah sun qasoki Allah subhanahu wa ta'ala anta tuma kumana anke ngawalla walla kumana le sun qasoki haga tinto manki ngakitana ba angana hari kara hibe ganganni nga Allah na ngullini tikenganni ay be sugadi annan tundo men kaya annan du ngemunti anna qonna bugando sirena ganga ando kibe ganani khanta sene meda ngani. Ikhwani anken nangiri anna sihada ngani kono ona qoswanu gondi aformantengani agol buccinne ntadi
angada khonne da bar Allah na nyanan dangani ho khorenye ikhwani anken do kenta sehni me dangani anken daragano ancumu kuna minna wa yasumuna wa yusalluna ikhwan anga sallina ngasumun ancume ke dan salle kenta khonana na tokoti yugo hasida wan butte wando kena kangan anga golli bure dabar anga kortendin anga kera banne kwad wono du tanga baka kunga ke sun kaso ke be garne annandu ma gemundi etigenga sun kaso ma gemundem petinanti anna igandu laga anna kunta kundi de la anna raga miskin anna surom hoganta kubenu ma anna howto anna kiniya Allah nan baraji tayi akhini yordo sun kaso ngarini wono sondo mo ko khaya wono sondo mo khaya kubenu ga fati kunga mawari ankinda ida hwanya Allah ba I wakati nyankinye anken be hebirene yala kummane anken nga walla ba arwayni ni irgi anga na wari yalla waga anga walla ba angada kebe wara annandu moko gemundi kenya no gonga annabi nyimmun kha qifarun kha sahibanun kha sabiquna nun kha ikhwan ikun suntayre lengi sasa wallahi akhi igana kungirndi sasa kumpa inna tele inan tumu inan challi ina fisroge igada nya dabari ina nyille hotana dabarni angem payken sasa Allah way sadaqa bugandini Allah way sallini Allah way nahilan dabarni sirega na nyaado sirega tangem Allah way mo ngem mundini kubenu kagantayre kala kun kalle nyeme kunga daga mogobe ya ankatelle kundunye akhini korono du gemundi kata sun kaso ke billagarini annan chondo men chonondi yerdo sun kaso ke gadni kaswa ni ahoro gentet sun kaso ke no gondi Allah imme wayam penya na ko mondangani homani anke nati keda kenya ngiranta yampanama ma la khara ko tangedo kenta ise ne medangan koro kuni gollu ayono du fata baka kunga ono sondo mun khaya kata Allah onan sanse yerdo sun qasom billagarni yerunga ando kubenu ganyayi sasa yogonu wa ando kunga dabarni kayogonu kado kunta dabarni kunta iren kunne akhinu lenki ona mundo ona nsihe Kenya kamai yerdo sun kaso ke garni ogan kawanta kubenu dabarni ona hay hunan sanse annan kalasi kata Allah yalla kota ke be garni aganari Allah magadi kaso ke men gonda kota kino Kenya barajanga na asumuna aurun cigi kempai kene awada gana ujine kaso yala anke nguyu ke muma anga ujine kaso kitana ba anke ngadu ngene ken nampiriya anke ngagillo wajakam bugandino wa sadaqam bugandino wa sumuno wa qur'ana qarna na kunsu na hasuntoy farenda Kenya kwati suma nan gaba ho sunta sume ke dangane aganta dulle udun cikka nan gaba ho honti urun cikke ke no gondi aganta ya ganko manda kem bonondi o immeno na bonondi ni angen ka nga sumunu an pay sikki anga urdun cikke nga anani ka anga ando yogonta sehne medangan annanya untanga annalla untanga annandu sonondi ye abakan jurbu Allah da kano ino o jurbu laga ni kafare kawo immeno ga madu ngexa corona kan Allah ide sun kaso ke gadi rini ho khoni imo ngemundi yerda abillaga kinyena agana kinyena anchondo mo sire su konna untan chondo men butten tando sire su na kanga korten tando sire su na kanantinna ke kortena o suna nya bane angada ho su dabari Allah na kellagana angel lawai gode nya na takande Allah way takande nya na gode yogoranta tarantu nya na takande
ikhwani onan pinne mei kusu anni nyinan kanai kota kebe ya igana rankitendi angantani misini anga natene nanti ngannatu nya ho gabe gabe ndabari kube nuga sakasa sakabro no ni sasa ikinya ngannatu ni ho kapai yerda ambillaga diniti nanti yerdi ambillaga konno nanti ngannatu nya gabondini awa akhinu orna hakeni ona kellaga ona odu tanga kungadi ona golli suru ndabari katameya yerro sun qasom bayrini akhinu kada ghaginya dome kenya gani lamini gansiri ya tabare misra ba maryamu kantora assalamu alaikum